बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम दरूद खिज़री की फ़जीलत का बयान करेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो लोग जो दरूद खिज़री को इस्तकामत के साथ अपने मामूल का हिस्सा जिन्होंने बना रखा है, जिन्होंने दरूद खिज़री का इंतखाब कर रखा है अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, उनकी याद में जिन्होंने दरूद खिज़री को पढ़ना शुरू किया और इस सफ़र का आगाज़ किया, आज हम उनको एक ऐसी फ़जीलत दरूद खिज़री की बताएंगे कि अगर दरूद खिज़री को इस तरह से पढ़ेंगे, इस एहतमाम के साथ पढ़ेंगे, इस तरीके और इस वक्त में पढ़ेंगे तो ज़िंदगी के हालात बदल जाएंगे, ज़िंदगी के मामलात बदल जाएंगे। न सिर्फ हालात बदलेंगे बल्कि आपकी बातिन और ज़ाहिर दोनों में तब्दीलियाँ आप खुद महसूस करेंगे। लेकिन दरूद खिज़री को किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा एहतमाम आपको करना है कि आप फिर अपनी ज़िंदगी के हालात को बदलता हुआ अपनी आँखों से देखेंगे। पहले तो बड़ी खुश नसीब हैं वो लोग जो दरूद खिज़री पढ़ते हैं। इतना प्यारा ये दरूद पाक है ना, यकीन जाने इसकी इतनी खूबसूरत फ़जीलतें बयान की गई हैं दरूद खिज़री की, क्योंकि दरूद खिज़री एक तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है, उस लिहाज से भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत और बहुत कदर की निगाह से और बहुत मोहब्बत से लोगों ने दरूद खिज़री को पढ़ना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना रखा है। उसके अलावा एक और बड़ी प्यारी फ़जीलत है दरूद खिज़री की कि जब आप दरूद खिज़री पढ़ते हैं ना, सल्लल्लाहु अला हबीबी ही, तो ये जो लफ्ज़ हबीबी ही इस दरूद पाक में आता है ना, इसका कोई अजब ही राज है। यानी अगर इसका तर्जुमा देखें तो या अल्लाह पाक अपने महबूब पर, अब जब आप अल्लाह की बारगाह में उसके महबूब के लिए खैर की और रहमत की और सलामती की दुआ करेंगे ना, और इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए इस दरूद खिज़री में, तो अल्लाह पाक बहुत सारी नवाज़िशात अपने उस बंदे पर कर देता है। इतना कोई ये खूबसूरत और लुत्फ़ और सरूर वाला लफ्ज़ है जब आप दरूद खिज़री में लफ्ज़ हबीबी ही पढ़ते हैं। तो चूँकि आज हम दरूद खिज़री को पढ़ने का तरीका बताएंगे, अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं, वो लोग जो दरूद खिज़री से अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ करना चाहते हैं, अगर वो स्टार्ट में ही, शुरू से ही दरूद खिज़री को इस एहतमाम के साथ पढ़ेंगे ना, तो फिर हालात उसके यकीनी तौर पर बदलेंगे, ज़िंदगी के मामलात बदलेंगे, अंदर और ज़ाहिर और बातिन उसका बदलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो है ना इनकलाब के तौर पर उसकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो दरूद खिज़री को इस तरह से पढ़ना है जैसे आज हम आपको तरीका बताएंगे। तो दरूद खिज़री किस तरह से आपको पढ़ना है? दरूद पाक एक ऐसा विर्द है कि अगर ख़ामोशी और तन्हाई में बैठकर वज़ू की हालत में आँखें बंद करके ख़याल में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो एक अजब ही मज़ा आता है। कभी ये करके देखिएगा। और ख़ास तौर पर दरूद खिज़री को हम पढ़ने का ये एहतमाम आपको बता रहे हैं। अगर ज़िंदगी के हालात बदलना चाहते हैं ना, अगर ज़िंदगी में फ़ौरी फैज़ और फ़ायदे दरूद पाक के हासिल करना चाहते हैं तो दरूद खिज़री को इस तरह से पढ़ना है आपको। ख़ामोशी हो, एक पुरसुकून माहौल हो, तन्हाई में आपको बैठना है, बावज़ू होकर बैठना है और आंखें बंद करके रोज़ा रसूल को तसव्वुर में लाकर, गुंबद खिज़रा का तसव्वुर में लाकर आपने जब दरूद खिज़री 1000 मरतबा पढ़ लेना है ना, तो यकीन करें ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ के लिए आपको तरसना नहीं पड़ेगा। अब यही हालात ज़िंदगी को बदलना है ना कि इंसान को कभी किसी की मोहताजी सारी ज़िंदगी ना रहे। अल्लाह पाक उसे अपने ही ख़जानों से इतना कुछ अता करे कि वो कभी किसी का मोहताज ना रहे। तो अगर आप भी अपने हालात को इस तरह से बदलना चाहते हैं तो फिर दरूद खिज़री को इस एहतमाम के साथ आपको पढ़ना है। रोज़ाना ना भी पढ़ सके ना तो हफ्ते में 2 या 3 मरतबा ये एहतमाम करके 1000 मरतबा दरूद खिज़री आपको इस लिहाज से ज़रूर पढ़ना है। अदब, ताज़ीम, यकसुई, तवज्जो का होना बहुत ज़रूरी है। आपका तसव्वुर और गुमान बिल्कुल यकजा होना चाहिए और फिर आपने 1000 मरतबा दरूद खिज़री पढ़ना है। तसव्वुर में ये रखना है कि जैसे आप रोज़ा रसूल के सामने बैठे हों, खामोशी हो, तन्हाई हो और खुशगवार माहौल होना चाहिए, खुशबूदार माहौल भी रखना है। ये भी आपको, अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर ये चीज़ शामिल कर लें कि आपके इर्द गिर्द की फ़िज़ा खुशगवार और खुशबूदार होनी चाहिए, तो ये एहतमाम
اس طرح سے درود خضری کو پڑھنے کا شروع کر لیں اپنی زندگی کے اندر، اور پھر اپنی آنکھوں سے حالات بدلتے دیکھیں اور دل سے محسوس کرتے دیکھیں۔ یقین کریں اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس چیز کے لیے نا آپ کا توکل، بھروسہ اور خلوص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ درود خضری کو اگر آپ اس طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں نا تو آج ہی اس طرح سے پڑھنے کی نیت کر لیں، اور خلوص کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ یہ نیت کر لیں کہ میں درود خضری کو اس اہتمام کے ساتھ روزانہ 1000 مرتبہ ضرور پڑھوں گا تاکہ میری زندگی کے حالات بدل جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ نیت رکھ کے درود پاک پڑھیں گے تو حالات بدلیں گے، اللہ پاک آپ پر اپنا کرم اور فضل فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے پھر وہی بات کہ توکل، بھروسہ اور یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اور درود خضری تو اتنا پیارا درود پاک ہے کہ یقین کریں کہ جب آپ درود خضری کو استقامت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں نا تو پھر پڑھنے والے کے نصیب کچھ ایسے جاگتے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ جب آپ استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، محبت اور اہتمام کے ساتھ جس دن درود خضری آپ نے پڑھنا شروع کر دیا نا، ویسے تو آپ جو مرضی درود پاک ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، یہ تو آپ کی اپنی ثواب دید ہے نا، یہ تو آپ کی اپنی محبت کا اظہار ہے۔ جو مرضی درود پاک پڑھیں، جو مرضی درود پاک کا صیغہ آپ پڑھیں، لیکن درود خضری کو جس دن اس اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کیا نا، پھر زندگی کے حالات بدل جائیں گے، پھر آپ خود بدل جائیں گے، پھر ظاہر بدلے گا اور باطن بھی بدل جائے گا، پھر روحانیت کے اس جہان میں آپ کو پہنچا دیا جائے گا کہ جہاں آپ خود بھی جا کر حیران ہو جائیں گے کہ اور یہ درود خضری کی نا ایک یہ بہت بڑی خاصیت ہے کہ جو لوگ درود خضری کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو ان کی روحانیت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ جو لوگ روحانیت کے متلاشی ہیں نا ان کا تو یہ بہت بڑا ان کو یہ فیض مل جاتا ہے درود خضری سے کہ اگر وہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں نا درود خضری کو تو ان کی روحانیت بہت پاورفل ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کا اتنا کرم اس بندے پر ہو جاتا ہے، اتنا فضل ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے نا آپ کا اخلاص ہونا بہت ضروری ہے، خشوع و خضوع آپ کے دل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک کیفیت، ایک رکت طاری کر کے کبھی درود خضری کو اس اہتمام کے ساتھ پڑھ کر دیکھیے گا تو صحیح، حالات ضرور بدلیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اللہ پر بھروسہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور درود خضری سے اس محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نصیب ہوتا ہے اور زندگی کے حالات بھی بدلتے ہیں۔ لیکن ایک اہتمام، ایک پروٹوکول کے ساتھ درود خضری کو اس طرح سے پڑھ کر تو دیکھیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ہم ایسے مفلس و بدحال ہیں کریم آقا، آپ کے شہر کا سوچیں تو رونے لگتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔